अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं पाक फ्रेंड्स व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं की बदौलत हम भी खैर खैरियत से हैं। और आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो पेश करने जा रहे हैं। बहुत ही पहले हमने आरआई कार से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, जिसके कमेंट्स में हमें कुछ लोगों ने ये मेंशन किया था कि हमें बलोच की तारीख़ के बारे में बताया जाए। तो उनकी इस डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ टाइम लिया और आज हम बलोच की हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो में बताएंगे कि बलोच कौन थे, कहाँ से आए, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था। बहुत से लोगों के माइंड में ये है कि बलोच हज़रत अमीर हमज़ा की फ़ौज से ताल्लुक़ रखते थे। बहुत से लोगों का कहना है कि बलोच नमरूद की नस्ल से हैं। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं कि अरबुल नस्ल कौम है। बहुत से लोगों का कहना है कि अर्तुगरुल गाज़ी, जो कि हर बच्चे की ज़ुबान पे है, उसका ताल्लुक़ भी बलोच ख़ानदान से था। लेकिन आज की ये वीडियो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बलोच असल में कौन थे, कहाँ से आए और इनका ताल्लुक़ कहाँ से था और ये कैसे पाकिस्तान में हिजरत करके आए और ये कितनी पुरानी कौम है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए रोज़ाना कोई नई से नई वीडियो पेश करते रहें और आपको उससे फ़ायदा होता रहे। तो वीडियो की जानिब जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई से नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको उससे फ़ायदा होता रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बलोच आज से सैकड़ों साल पहले लिखी जाने वाली किताबों में इनका जिक्र मिलता है। ये कोई नई उभर के आने वाली कौम नहीं है कि आज के दौर में ये कौम सामने आई हो। इसका ताल्लुक़ सदियों पुरानी लिखी जाने वाली किताबों में मिलता है। बलोच अपनी ज़ुबान, रहन सहन, लिबास और सकाफ़त में अपने इर्द गिर्द रहने वालों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। 1873 में रुलेक्सन अपनी किताब में लिखते हैं कि लफ्ज़ बलोच बेबोलियन यानी बाबली बादशाह का नाम था, जिसकी वजह से ये नाम बलोच की जानिब मंसब किया गया। डॉक्टर ब्लू ने अपनी किताब में लिखा है कि बलोच राजपूत को भी कहते हैं। राजपूत जो आजकल खुद को बोलते हैं उनको भी बलोच कहा गया है। लफ्ज़ बलोच का मतलब कुछ किताबों में ताज खरूस से मंसब किया गया है, जो कि 6वीं सदी में कौमी सिपाहियों का लोगो था। इसके अलावा हर्षपीट ने 1908 में अपनी किताब में लिखा कि बलोच के मानी ऊंचा बोलने के हैं। और कुछ लोगों ने अपनी किताबों में ये लिखा कि बलोच 2 लफ्ज़ों का मरकब है, बल और ओज। बल का मतलब है ताकत और ओज का मतलब है आला, यानी कि आला ताकत रखने वाले लोग। बलोच असल में ईरानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसको अरबी में बलोच के नाम से भी कहा गया है। क्योंकि अरबी में चे को शीन से मंसब किया गया, इसलिए बलोच नाम अरबी में दर्ज है और इसलिए हम इसे अपनी ज़ुबान में बलोच कहते हैं। बलोच जो कि बेलोस से मंसब था, बेलोस से बलोच और बलोच से बलोच बनता चला गया। 10वीं सदी में फ़ारसी अदब के मायानाज अबुल कासिम ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ताज खरूस कौमी सिपाहियों का लोगो था। हिंदुस्तान की तारीख में बलोचों का जिक्र यूँ आता है कि
ہندوستان کے بادشاہ ناگاباتا نے ایک طاقتور فوج کے حملے کو ناکام بنایا تھا۔ اس فوج کا نام ولاچا ملیچاس لکھا گیا، جس کے معنی خارجی بلوچ کے ہیں، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ بنو امیہ کی فوج تھی جو کہ سندھ فتح کر کے آئی تھی، اور اس فوج کا تعلق محمد بن قاسم کی فوج سے تھا۔ محمد بن قاسم جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا، اور محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ بھی اس کے بہت سے آثار نظر آئے ہیں۔ محمد بن قاسم کی فوج میں بلوچ شانہ بشانہ لڑے اور اس نے سندھ کو فتح کیا۔ اس کے علاوہ بلوچ ان کے آج بھی شواہد مکران اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ملتے ہیں۔ مکران اور سندھ میں ان کی قبریں ہیں جنہوں نے محمد بن قاسم کی فوج کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی اور شانہ بشانہ لڑے تھے، جن قبروں میں بہت سے نام بلوچوں کے نام سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچ قوم کا تعلق حلب سے ہے، جو کہ شام میں ہے، اور یہ عربوں کی نسل سے ہے، لیکن تاریخی شواہد نہیں ملتے کہ یہ عربوں کی نسل سے ہیں، کیونکہ ان کا رہن سہن، ان کی بول چال، ان کے لباس اور ان کی ثقافت عربیوں کی ثقافت سے، ان کے رہن سہن سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن ان کے تاریخی شواہد بحریہ گلام کے جنوب مشرقی علاقے میں ملتا ہے۔ بحریہ گلام جہاں پہ آج بھی اس کے جنوب مشرقی علاقے میں آج بھی بلوچ بستے ہیں، اور وہ کوئی ہجرت کر کے آئے نہیں، وہاں کے آبائی اور وہاں کے مقیم بلوچ ہیں۔ دنیائے ادب کی دوسری کتاب شاہنامہ فردوسی ہے، جس میں بلوچ کا ذکر بہت ہی اعلیٰ درجے پہ لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں بلوچ کی رہن سہن اور ان کے لباس سے ان کے لباس سے ریلیٹڈ بہت سے بادشاہوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس بارے میں یہ بتانا کہ بلوچ ہی تھے وہ، اس بارے میں کوئی کنفرم نہیں، کیونکہ بلوچوں کے پاس صرف اپنی تاریخی ایک نظم کے سوا کچھ بھی نہیں، جس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ حضرت امیر حمزہ کی فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ بلوچوں کے پاس اپنی اس نظم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ کہا گیا ہے کہ بلوچ انہوں نے جب ہجرت کی تب کسی ایک نئی حکومت کا دور آیا ہے، کسی نئی حکومت کا تختہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دی بک آف کنگ، جسے بادشاہوں کی کتاب کہا جاتا ہے، اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بلوچ کا تعلق ایران کے شمالی علاقے تہران سے ہے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے جب ایران میں اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے برز کے ساتھ ال کا استعمال کیا۔ برز جس کا مطلب بلند کے ہے، لیکن برز کو بلوچی زبان میں بلند کہا گیا ہے، لیکن اس کا ایران میں اس کا برز کا مطلب سامنے نہیں آتا۔ لیکن جب عربوں نے وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی تب اس کے ساتھ ال کا استعمال کیا گیا، اس کو البرز کہا جانے لگا۔ بلوچ بھی ایک ایرانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں ایک صحرا ہے جسے
दश्त लोत कहते हैं, जिसका मतलब ईरानी ज़ुबान में आज भी सामने नहीं आता। लेकिन बलोच की ज़ुबान में दश्त लोत का मतलब है कि बहुत ही बड़ा सहरा। ईरान में एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में एक नुकीलेदार दरख्त हैं जिसको तोसक दरख्त के नाम से पुकारा जाता है। तोसक का मतलब बलोची ज़ुबान में नुकीलेदार है, लेकिन ईरानी ज़ुबान में तोसक का मतलब कहीं भी सामने नहीं आता, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ईरान में भी बलोचों ने अपनी तारीख कायम रखी। इसके अलावा ईरान में कैप्सिन सी झील है। कैप्सिन सी झील जो कि एक समंदर नहीं बल्कि एक झील है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है। वहाँ के उस झील के इर्द गिर्द रहने वाले बलोच थे और आज भी इनके शवाहद वहाँ पे मिलते हैं। आज भी कहा जाता है कि उस झील के किनारे आज भी बलोच रहते हैं जो कि वहाँ पे मुकीम हैं और उन्होंने कहीं से हिजरत नहीं की। नसीर दस्ती अपनी किताब द बलोच एंड बलोचिस्तान में लिखते हैं कि हलत का पुराना नाम बालाचिक है, जो कि बालाशगान के रहने वाले थे। जब उन्होंने हिजरत की तो उनको बालाच और बाद में बलोच कहा गया और अरबों ने इन्हें बलोच कहा गया। इसके अलावा जैसा कि उस नज़म में बताया गया कि उस नज़म में सिर्फ ये नज़र आता है कि इन्होंने हज़रत अमीर हमज़ा की फ़ौज से इनका ताल्लुक़ था और ये उनके बहुत ही अच्छे सिपाही थे, लेकिन इनके तारीख़ी शवाहद इस बात से बिल्कुल नहीं मिलते, क्योंकि तारीख़ी शवाहद इनके मुकम्मल ख़त्म कर दिए गए हैं। बलोचों के पास सिर्फ अपने नज़म के सिवा और कुछ भी नहीं। इसके अलावा बहुत सी रवायात में यह लिखा गया कि करबला की जंग में हज़रत हुसैन के साथ बलोचों ने शाना बशाना जंग लड़ी, और बहुत सी रवायात में ये लिखा गया कि यह नमरूद की नस्ल से हैं। बलोच जहाँ भी गए इन्होंने बहुत ही ताकत, इज़्ज़त, रहन सहन और अपनी बोल चाल से एक अलग मुकाम हासिल किया है। बलोचों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी तारीख़ में सिर्फ 3 बार हिजरत की, और इन्होंने जब जब हिजरत की तब तब एक बड़ी हुकूमत का कायम होना था। और तीसरी हिजरत जब इन्होंने सिंध में की, उसके बाद ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। आज भी पंजाब और सिंध के दरमियानी इलाकों में बलोच देखने को मिलते हैं। बहुत से बलोच खुद को खान के नाम से भी बुलाते हैं। बलोचों की ज़ुबान बहुत ही अलग है, इस वजह से इसको अरबी नस्ल में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सी सदियों पहले जो मुजस्मे बादशाहों के नज़र आते थे, उनमें उनके लिबास और उनकी सकाफ़त ये बयान करती है कि बलोच का ताल्लुक़ उन बादशाहों से था। लेकिन इस बारे में ये बताना कि वो बादशाह बलोच ही थे, कोई मुमकिन तारीख़ी शवाहिद नहीं है। फ़ारसी में बलोचों को बहुत ही एक मकाम दिया गया है। और अर्तुगरुल गाज़ी जो कि एक बलोच थे, ये कहना कोई मुनासिब तो नहीं, लेकिन अर्तुगरुल गाज़ी के ड्रामे में भी बहुत सी जगहों पर, बहुत से मकामात पर बलोचों की तारीख़ को बयान किया गया है, उनके लिबास को नुमायाँ किया गया है। लेकिन सुलेमान शाह और अर्तुगरुल गाज़ी एक बलोच थे, इसका कहना मुनासिब नहीं।
کیونکہ اس بارے میں کوئی تاریخی شواہد نہیں ملتے، لیکن ان کی جو کائی قبیلہ تھا، ان کے اندر بسنے والے اور ان کے جو فوجی تھے ان میں بلوچ شامل تھے، اس کے تاریخی شواہد نظر آتے ہیں۔ اور انہوں نے حلب میں اپنی ایک حکومت قائم کی تھی۔ ارطغرل غازی کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک خاص مقام ادا کیا، شانہ بشانہ ان کے ساتھ لڑے، اور آج ڈراموں میں ان کو ایک خاص فوقیت دی گئی ہے۔ ڈرامے میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ارطغرل غازی کے ڈرامے میں بہت سی مقامات پر ان کی ثقافت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی ویڈیو کو، اپنے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فارسی زبان میں ایک شعر ہے جو کہ اپنی ویڈیو کے اختتام پہ میں اس شعر کا ذکر کرتا چلوں اور اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا چلوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پھر یہ بتاتا چلوں کہ کوئی بھی کاسٹ آپ لوگوں کی صرف دنیاوی کاسٹ ہے، کسی قوم کا تعلق آپ سے ہے اور وہ صرف دنیا میں ہی رہے گی۔ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ انسان کا رہن سہن، تہذیب و تمدن کیا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے آباء و اجداد ہمیں سکھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن کاسٹ، قوم کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف دنیاوی فرقے ہیں۔ تاریخوں میں بہت کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن تاریخ ہمیں ہر بار یہی بتاتی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں لیکن ہمیں لوٹ کر جانا ہے، جس نے ہمیں بھیجا ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو فارسی کا وہ شعر میں آپ کو سناتا چلوں اور اس کا مطلب بھی بتاتا چلوں۔ شعر ہے کہ سپاش زگردان کوچ و بلوچ، سگالی دا جنگ و بر آوردہ کھوچ، کسی در جہان پشت ایشان ندید، برہنا یکنگشت ایشان ندید، جس کا اردو میں مطلب ہے آن دشمن سے لڑنے مرنے کو تیار رہتی تھی وہ دلیر فوج بلوچ، جس کا خالی جاتا نہ تھا کوئی بھی وار، بے باک اتنی کہ ادب نہ دیکھ سکے اس کی پشت، بے حجاب ایسی کہ آتی نہ تھی نظر ایک بھی انگشت۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر ہمارے اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو یا ہمارے پاس سے کوئی بھی مسٹیک ہوئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم اپنی آنے والی نئی ویڈیوز میں اپنی ان غلطیوں کو سدھار سکیں اور آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی سے اچھی ویڈیو پیش کر سکیں۔ یہ ویڈیوز آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے چل رہی ہیں، اور آئی ہوپ جس بھی انسان کی کوئی ڈیمانڈ ہوگی وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اب ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔